So good morning mga kaswertres no. So we are back na pod no para manghatag og guides combination guys. So today is August 25, 2023 no. So musugod na tag post diri sa atong YouTube channel guys no kay in case of wala ta dito sa Facebook, natay problem sa Facebook. So natay kadaganan nga isa ka account no. So ako po gihan sa inyo guys, gapalayo og subscribe no. So tabangay ko nyo guys og maabot nato atong kuan no. Tabay ko nyo guys nga i-claim nato ng 1k subscriber no. So palayo og subscribe guys no. Palayo kog subscribe o pakihit lang po ang notification bell para ma-update mo or ma-notify mo sa ating kombinasyon adlaw-adlaw no. So daghang salamat sa mga solid followers o subscriber nato dia guys no. So karon guys, unta sa atong pagbalik din sa YouTube is makahits ta karon no. So mahatag og regalo sa inyo guys. Ang Pasatix wala sa tay Pasatix no. Mo kana ko guys no, mo ingon ako sa ma-update ako sa Pasatix or Pasachat no. So di na tawag lang guys, ako nang ihatag atong first combination no. So ating first combination, ito po yung aking mga best combination guys no. So diri ako ta guys ma-update og last to no kung every 9 PM draw ma-update tag last to guys. Pabagdok na last to guys no. So every 9 PM draw guys, depende sa kung ano, depende sa dagan sa numero no atong panidan guys no. So every 9 PM draw guys, mo-update tag last to no para pang 9 PM. So first combination natin guys, mayroon po tayo ditong 394 guys no. 394 guys, gihatag ko ni gahapon ako ning ibalik no. 394 943, ito po yung cluster guys. Paminaw gid mo sa ako guys no. 439 no. So kini guys always play ang bulito gid ta no. So basin i-syndicate sabi niya himog 364 no. So kamo na bala na guys no. So ito pa ating first combination guys. So disclaimer lang guys, guides and tips sa gini ako matag sa inyo no. Wala ko nagpasalig sa inyo nga daog gid ta no. So guys, laging tandaan guys na guides and tips lamang po no. So second combination natin no. Second combination natin guys, mayroon po ako ditong, so syempre guys mayroon po ako ditong 784 no. 784 guys, ito po yung ating second combination. Sabay lang po sa gusto sumabay no, wala po sa pilitan to guys. At saka 478 no. So ito po yung aking entry guys, pero always play rambulito kita guys no. So 784, 847, 478 no. So ito po ating second combination guys. So last combination natin guys no. So mga ito natadiritso no. O dayon pa maintain no. So last combination natin guys, mayroon po ako ditong, so last combination natin guys, mayroon po ako ditong 942 no. 942, 49429 at saka 294 no. So ito po yung ating last combination guys. Alam nyo naman guys na mga best combination natin guys, dili na ako ihatag sa itong YouTube no. So wala sa tayo pa sa chat guys to. So iPhone mo kalimut og syndicate guys, sa basin mo og 642. So kamo na bahala guys no. So ito po ating last combination guys. So ating pa-maintain. Atong pa-maintain guys, umuhatag po kog regalo no. So mga ganahan ni og 1 kumbi. So ating pa-maintain no. Pa-maintain for 3 days. Pa-maintain for 3 days. So good karon guys, hangtod Pitsa 20 City. Pa-maintain, meron po tayo itong 073, 730, 307 no. So always play rambul ito guys no. Pwede sa STL guys no. Pwede sa STL guys. Then nasa national gini siya guys no. So ito pwede pa-maintain guys.